बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 2 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। कराची से बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो वाक़या है ये पेश आता है 18 अक्टूबर वाले दिन। 18 अक्टूबर वाले दिन सक्खन जो है वो एरिया है जहाँ से एक 3 साला नामालूम बच्चे की लाश मिलती है। कराची में आपको पता है मेट्रोपॉलिटन है, कोई छोटी सी भी बात हो खबरों में आ जाती है, टीवी के ऊपर चलना शुरू हो जाती है, खबर बन जाती है। आल्दो इस तरह के वाक़यात हर जगह हो रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हाईलाइट कराची वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कराची पे ज़रा बात भी ज़्यादा हो रही होती है। बाज़ लोग मुझे कहते हैं जी आप सिर्फ कराची की बात करते हैं और जगहों की, तो कोशिश होती है जहाँ जहाँ इस तरह के वाक़यात हाईलाइट होते हैं हमें मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं उसके ऊपर बात करें। 3 साला बच्चे की, नामालूम बच्चे की लाश मिलती है जो है जिसकी पता नहीं चल रहा होता किस बच्चे की लाश है। अब इसमें पुलिस कोशिश करती है कि पता चल जाए ये कौन है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इधर उधर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर डालती है, पोस्टें भी शेयर करती है ताकि बच्चे की जो है लाश का पता चल जाए। अब एक नासिर नामी शहरी जो है वो पुलिस से रब्ता करता है और बताता है कि मिलने वाली लाश 3 साला अम्मान की है, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा सऊदाबाद थाने में बच्चे के वालिद आमिर ने 23 अक्टूबर को दर्ज कराया था। जबकि नासिर ने पुलिस को बताया कि मकतूल अमान को उनकी बहरहाल ये सारा मामला जो है वो बताता है कि जी इस तरह इसका मुकदमा आमिर जो इसका वालिद है उसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है। तो पुलिस उसके वालिद से रब्ता करती है और फिर उसके बाद ये काम खुलना शुरू होता है कि वो जो बच्चा था, स्टोरी असल में ये होती है कि ये जो आमिर है जिसने ये मुकदमा या FIR दर्ज करवाई थी, उसकी जो वाइफ हैं उन्होंने, इनके यहाँ बेटा पैदा होता है, यही वाला अमान। अब जब ये पैदा होता है 2020 में, गालबन 2020 में बिल्कुल 2020 में पैदा होता है जब ये बच्चा, तो इसकी वालदा जो फ़रा है वो अपनी सहेली को ये बच्चा गोद दे देती है। उनके यहाँ औलाद नहीं होती। अब ये बच्चा वहाँ उनके घर जो है पढ़ता है, पलता है, बढ़ता है। 3 साल का अरसा बीच में गुजर जाता है। 20 में बच्चा पैदा हुआ, फ़रा ने अपनी सहेली को दे दिया, 3 साल का अरसा गुजर गया। अब 3 साल का अरसा गुजर गया तो इस वक्त जो है जो उस वक्त जब बच्चा गोद दिया गया तो ये मुलजिम जो है आमिर, जो मकतूल का बाप है जिसने ख़ुद कत्ल किया है, वो उस वक्त राज़ी होता है और बाद अज़ां जो है वो बच्चे को गोद देने की वजह से बीवी से झगड़ा वगैरह करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें नहीं देना चाहिए था बच्चा, हमें उन्हें नहीं देना चाहिए था। लेकिन इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये जो जिनको ये बच्चा गोद देते हैं वो इनके घर आते जाते भी हैं, ज़ाहिरी बात है, वो माँ बाप से बच्चे को मिलवाने भी ले आते हैं। और ये मुलजिम आमिर भी बाज़ दफ़ा बाइक के ऊपर जाकर बच्चे को ले आता है, वहाँ से इनके घर बच्चा रहता है, फिर छोड़ भी आता है और ये मामला जो है चलता रहता है। ये सारे मामला चलते हैं। अब उसके बाद पुलिस जब इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करती है और पूछती है कि ये मामला क्या है, तो पुलिस को इस बाप के ऊपर हल्का सा शक गुजरता है। पुलिस जो है इस बाप को शामिल तफ्तीश करती है। तो मामला जो खुल के सामने आता है वो आपके सामने रखूँगा, आप हैरान रहेंगे। अब जो है इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है, सक्खन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो इंचार्ज हैं चौधरी नवाज़ साहब, वो ये बताते हैं कि जी 18 अक्टूबर को जो है ये लाश मिलती है और हम शनाख्त के लिए इधर उधर करते हैं। नासिर नामी शहरी हमने रब्ता करता है और बताता है कि 3 साला लाश अमान की है और इसका मुकदमा जो है सऊदाबाद थाने में बच्चे के वालिद ने 23 अक्टूबर को दर्ज करवाया था। जबकि नासिर ने पुलिस को बताया कि मकतूल अमान को उसकी वालदा ने हमें गोद दिया था। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पुलिस मकतूल अमान के वालिद के पास गई जो कि निजी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। तो पुलिस को बच्चे की लाश और गुमशुदगी के हवाले से वो मुतज़ाद बयानात देने लग जाता है। मतलब पुलिस को शक हो जाता है, वो बातें उसकी आपस में बयानात मिलते नहीं हैं, तो पुलिस फिर ज़रा चेक करती है। पुलिस शक की बिना पर उसे हिरासत में लेती है और पूछगिछ करती है। तो वो ये कहता है कि जी मैंने ही अपने बेटे को कत्ल किया है और मैंने उसकी लाश फेंकी है। क्यों? वजह वो आगे चल के बताता है। पुलिस को वो बताता है कि मकतूल बच्चा अमान सितंबर 2020 में पैदा हुआ, जिसे उसकी वालिदा फ़रा ने अपनी सहेली को गोद दिया, जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब बच्चा गोद दिया गया तो मैं राज़ी था। अच्छा, तो वो बताते हैं कि जी अक्सर व बेशतर ये लोग बच्चे को मिलवाने हमारे घर भी ले आते थे और 12 सितंबर वाले दिन मैं जो है अपने बेटे को वहाँ से मिलवाने का कहकर ले आया। और जब ले आया तो उसके बाद अमूमन ये होता था कि ये बच्चा वो वापस कर देता था, लेकिन उस दिन उसने वो बच्चा वापस ना किया, जिसके ऊपर उन्होंने रब्ता किया, जिनको उन्होंने बच्चा गोद दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी नहीं, जो है अभी उन्होंने कहा हमें वापस कर दें, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी हम आपको बच्चा वापस नहीं करेंगे। और इस तनाज़ा पर जो है मामला ये यहाँ तक पहुँचा, इसने कहा मैं बच्चा नहीं दूँगा
اور اس کی بیوی نے کہا میری سہیلی ہے، ہم نے تو ان کو 3 سال پہلے دے دیا تھا، اس کو دے دو۔ بہرحال ان کے آپس میں تو میں ہوتی ہے، اور اس کی بیوی یعنی مقتول امان کی ماں اپنی سہیلی کی وجہ سے اس کے ساتھ لڑ کے میکے چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر یہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ اب یہ بچے کو کیا کرتا ہے، بچے کو لے جا کے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پھینک دیتا ہے، لاش پھینکنے کے بعد یہ گھر آ جاتا ہے۔ اب کنفیوژن یہ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، جن کے نے گود لیا تھا وہ سمجھتے ہیں بچہ ان کے پاس ہے، ماں سمجھتی ہے باپ کے پاس ہے، باپ خود کر چکا ہوتا ہے، ظاہر وہ تو کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ بچے کی لاش ملتی ہے جو نامعلوم ملتی ہے، ظاہری بات ہے، جب لاش پڑی رہتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر پولیس کو ملتی ہے۔ پولیس اس کے حوالے سے تھوڑے دن کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا کوئی پیچھے سے لواحقین میں سے کوئی مل جائے۔ ظاہر ہے لواحقین اگر خود کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چالاکی بھی کرتا ہے کہ یہ بچے کو قتل کرنے کے بعد اس کی ایک عدد درخواست بھی دیتا ہے تھانے میں کہ جی میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے پولیس اس کو پھر جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ جی میں نے بچے کو نہیں مارا، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بچے کو مارا ہے، اور مارا کیوں ہے آپ وجہ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ کہتا ہے جی بچہ مجھے باپ نہیں کہتا تھا، مجھے انکل کہتا تھا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا تھا کہ یار میرا بیٹا ہے مجھے انکل کیوں کہتا ہے، اس کو تو مجھے ڈیڈی یا بابا کہنا چاہیے یا پاپا کہنا، جو بھی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بچے کی جان لے لی۔ اب پولیس یہ کہتی ہے کہ جی یہ عجیب و غریب قسم کے بیان دے رہا ہے۔ ایک بیان وہ یہ دے رہا ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ میں نے نہیں مارا، اور بچہ جو ہے سلپ ہوا، سلپ ہونے کے بعد یہ خود کہیں گرا ہے، اس کو چوٹ لگی اور اس کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے، اور میرا اس بچے کے قتل میں کوئی ہاتھ یا کردار نہیں ہے۔ اب پولیس کنفیوز ہے کیونکہ ملزم عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے اور بدل رہا ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے بعد اس سے اس مقام کی نشاندہی بھی کروائی جہاں اس نے معصوم کمسن بیٹے کو قتل کر کے اس کی لاش پھینکی تھی۔ اب آپ خود سوچیں، اپنی اولاد کو اس طرح کا مطلب اس طرح کے واقعات جو ہے نا، اللہ رحم کرے، سامنے آتے ہیں، بندہ خود پریشان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح یہ شکی القلب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اکثر اس شعر کوٹ کرتا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، اور میں نے کہیں سنا تھا، بلکہ طارق عزیز صاحب کے شو میں شاید انہوں نے پڑھا تھا اور مجھے یاد رہ گیا کہ جی مرحوم طارق عزیز صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، کہ بچہ دشمن کا بھی ہو لخت جگر لگتا ہے۔ کسی کا بچہ ہوتا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، مطلب اس کو دیکھ کے ویسے ہی آپ پہ پیار آتا ہے، اور کسی کا بھی ہو، دشمن کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سگے بچوں کو قتل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہتر جانتا ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہ شکی القلب اور سخت دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ والد گرفتار ہے جی، پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اوپر چلان تیار کرے، عدالت میں پیش کرے اور اس کو سزا دلوائے۔ ماں بھی ظاہر اب سامنے آ گئی اور سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ بشرط زندگی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔